अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि आज दुनिया भर सबसे अहम टॉपिक इस वक्त बना हुआ है वो है जी काबुल एयरपोर्ट पर होने वाला धमाका। नाज़रीन, अमेरिका और बरतानिया की दहशतगर्दी के हवाले से खदशात जो कि पहले से मौजूद थे वो कहीं ना कहीं सही होते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट के बाहर होने वाले धमाकों और फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हो गए हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक इन धमाकों में ख़वातीन और बच्चे भी मारे गए हैं। कबल अज़ीं अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्दी के ख़तरात के पेश नज़र अपने शहरियों को ख़बरदार किया था कि वो फौरी तौर से एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनसे हट जाएं और भूल कर भी इस इलाके का रुख न करें। लेकिन देखने में यही आया कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद चूँकि यहाँ से निकलना चाहती थी, वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँचे, उन्होंने इस तंबीह को नहीं सुना, नहीं माना, और फिर यही वजह है कि आज जब ये धमाका हुआ है तो इसमें जानी नुकसान भी देखने में आया है। अफ़गानिस्तान के शहरियों को ये कहा गया था कि इलाके को खाली कर दें, ये जो भी एयरपोर्ट के इर्द गिर्द का इलाका है, और किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सूरत हाल क्या है ये हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे फ़हद जावेद जो कि पिछले काफ़ी दिनों से अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। फ़हद, आप बताइएगा, रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपसे तकरीबन जानते रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल कैसी है, ख़ास तौर पर तालिबान के यहाँ आने के बाद से, काबुल में आने के बाद से। फिर आपसे एयरपोर्ट को लेकर भी बात होती रही है, आपने बताया कि वहाँ सख्ती की गई है, लोगों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है, लेकिन हमने वो मनाजिर भी देखे कि लोग दीवारें फलांग फलांग के यहाँ पर अंदर आते रहे हैं और आज ये धमाका हो जाता है। तो फहद, फौरी तौर पर जब ये धमाका हुआ, आप चूँकि काबुल में मौजूद थे, यहाँ यकीनन गए होंगे, क्या मनाजिर आपने देखे, कितना नुकसान आपके नज़दीक आप समझते हैं कि यहाँ पर हुआ है? जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो तो हमारे सामने है ही। जी आसमा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि दो धमाके हुए हैं। एक काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो दाखिली दरवाज़ा है उसके ऊपर हुआ है, और दूसरा जो खुदकुश धमाका हुआ है वो इस एयरपोर्ट के मुलिका इलाके में एक होटल है उसके मरकजी दरवाजे पर हुआ है। ये दो खुदकुश धमाके हुए हैं जिसमें 16 के करीब अब तक जो तालिबान ज़राए हैं और हस्पताल ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि 16 अफराद जो है वो इसके अंदर जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 60 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अमवात और ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि उन ज़ख्मी होने वालों में जो है बच्चों की तादाद और ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। दूसरी साइड पे अमरीकी हुकाम ने इस बात की भी तस्दीक की है कि उनके दो जो सिपाही हैं वहाँ जो एयरपोर्ट पर तैनात थे अमरीकी फ़ौजी, वो भी जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 6 से ज़ायद उनके फ़ौजी जो है वो शदीद ज़ख्मी है। इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि एडवाइजरी जारी की गई थी तालिबान की तरफ से भी। अमरीकी हुकाम को कहा गया था कि यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जमा हो चुकी है, क्योंकि जो एयरपोर्ट का इलाका है इसकी जो सिक्योरिटी है वो नेटो फोर्सेस और अमेरिका के पास है, वो इसकी सिक्योरिटी को देख रहे हैं, जबकि एयरपोर्ट के बाहर वाले इलाके में तालिबान है। और ये जो लोग जमा थे ये वो लोग हैं जो अमेरिकन फोर्सेस के साथ या दीगर मालियाती इदारे, आलमी इदारों के साथ काम करते थे, और अमेरिकन हुकाम ने इस बात का अंदिया दिया था कि ये इनको यहाँ से अफगानिस्तान से लेके जाएंगे। इस हवाले से ये लोग एयरपोर्ट के बाहर जमा थे। तालिबान की तरफ से कई दफ़ा कहा गया था कि इस जगह को खाली किया जाए, लेकिन नहीं हुआ और आज ये नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा हुए। जी ठीक है, अभी तक कोई ऐसा गिरोह, कोई ऐसा ग्रुप दिखाई देता है जिसकी जानिब से जिम्मेदारी कबूल की जा रही हो, या अगर कबूल नहीं की जा रही है तो तालिबान जब इस वाक़े के हवाले से बात कर रहे हैं, इस धमाके के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो किसी को जिम्मेदार ठहराते हुए दिखाई देते हैं फ़हद आपको आज को यहाँ? जी, अमरीकी हुकाम और जो अमरीकी ज़राए ब्लाग और यहाँ पर जो अमरीकी हुकाम मौजूद है उनका ये कहना है कि इन वाक़यात में दाइश के मुलव्वस होने के इम्कानात हैं, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 इंटेलिजेंस एडवाइजरीज जारी की गई थी कि दाइश की तरफ से मुबैना तौर पर कुछ हमले हो सकते हैं। लेकिन तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने यहाँ के लोकल मीडिया से भी बात की और पाकिस्तान टेलीविज़न से भी उन्होंने खुसूसी बात की, तो उनका ये कहना था कि जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है वो अमरीकियों की जिम्मेदारी थी, तालिबान की नहीं। तो इसलिए ये अमरीकियों को इस हवाले से देखना चाहिए था। लेकिन ताहम अब जो सूरत हाल है वो ये है कि एयरपोर्ट को जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो तालिबान ने बंद कर दिए हैं। वहाँ पर तालिबान के जो लोग हैं वो खड़े हैं और उन्होंने एयरपोर्ट के दाखिली खारजी रास्ते और जो शहर से दीगर रास्ते एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं उन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जी ठीक है जी, फ़हद जावेद आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। इस धमाके के हवाले से तो बात हुई है, लेकिन ओवरऑल क्या सिचुएशन है अफगानिस्तान के अंदर, इस पर भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं अमेरिका से फैज़ रहमान साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ रहमान साहब।
वालेकुम अस्सलाम आसमा, थैंक यू, बहुत सर बहुत थैंक शुक्रिया। यू कि आप हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फैज़ रहमान साहब, अभी फहद जावेद हमारे रिपोर्टर जो वहाँ पर मौजूद हैं वो भी बता रहे हैं, इससे पहले भी मुख्तलिफ जगहों पर ये रिपोर्ट हो रहा है कि तालिबान की जानिब से जिम्मेदारी इस धमाके की आयत करने की कोशिश की जा रही है दाइश के ऊपर। लेकिन सर अब मुझे ये मुख्तसरन बता दीजिएगा, जब अमरीकी एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, तालिबान दूसरी जानिब पूरे अफगानिस्तान के अंदर ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ के जानो माल की हिफाजत लोगों की अब हमारी जिम्मेदारी, आपको कुछ नहीं होने वाला, नो नीड टू गो एनीवेयर, आप यहीं रुकिए, अफगानिस्तान में ही रहिए, आप महफूज हैं। फिर ये धमाका, इसका जिम्मेदार, मैं ये नहीं कह रही धमाका जिन्होंने किया, इसका जिम्मेदार किसको करार दिया जाए? अमेरिका को ना कि सिक्योरिटी के लिए, या फिर तालिबान को कि सूरत हाल इस तरह से नहीं बना पा रहे हैं कि अवाम की जान महफूज हो? सर जी असमा, देखिए सवाल बहुत अहम है और उसका एक मुख्तसर सा जवाब यही है कि ज़ाहिर है चूँकि वो इस वक्त एयरपोर्ट इनके उसमें था, कब्जे में तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये कि इनके कंट्रोल में है, वहाँ पर सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनकी है। तो जब, और इनको खुद सर बाइडेन ने इतने हाईएस्ट लेवल पर आकर ये कहा था कि वहाँ हमें खदशा है कि वहाँ ऐसी आइंदा चंद दिनों में कोई बहुत बड़ी टेररिज्म की कार्रवाई हो सकती है। तो इतने स्पेसिफिक मालूमात के बावजूद और एक वहाँ अच्छी खासी फौज की तादाद मौजूद होने के बावजूद ऐसा वाकया, इतना अफसोसनाक वाकया हो जाना एक बहुत बहुत बड़ी नाकामी है ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेशन की। देखिए हमको ये समझना चाहिए और नाजरीन को भी कि इस वक्त वहाँ पर पावर वैक्यूम है। वहाँ पर ये बात सही है कि आपने किसी हद तक तालिबान को एक तरह से ट्रांसफर ऑफ पावर किया है, उनको आपने दिया है, लेकिन अभी भी वहाँ पर कोई बाकायदा लीडरशिप मौजूद नहीं है। नहीं मालूम कि कौन उस मुल्क को गवर्न कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरी जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, आपने तालिबान, मेरा मतलब है आपने से कि अमेरिकन ने तालिबान को वहां दिया तो है जगह काबुल में आने की, लेकिन उनके सारे जो रिसोर्सेज हैं, जो तकरीबन 9 अरब डॉलर के करीब जो अफगानिस्तान के यहाँ बैंकों में मौजूद हैं, वो रोक लिए गए हैं। इसके अलावा उनको और कोई ऐसी सहूलत फराहम नहीं की जा रही जिससे कि वो वहाँ पर कंट्रोल कर सकें, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और मैं समझता हूँ ज़ाहिर है इसकी जिम्मेदारी अमेरिकन पर आती है। और देखिए असमा, यही बात थी, यही वजह है कि सदर बाइडेन ने जो फैसला किया था जल्दी छोड़ने का, कि अब हालात उनके काबू से बाहर होते जा रहे थे। अब वो उस माहौल को मजीद टॉलरेट नहीं कर सकते थे विदाउट ब्लीडिंग, अपना खून भी बहाएं, पैसा भी बहाएं मजीद, और एक अनविनेबल वॉर में, एक ऐसे सिनेरियो में अपने आप को धसाते जाएं जिसका कोई वाज़ेह हल नजर नहीं आ रहा। तो यही एक वजह थी। लेकिन जो असल चीज है, गालिबन मैंने आप ही के प्रोग्राम पे ये बात की थी इससे पहले, कि जो इनकॉम्पिटेंस है या जो नाअहली और नालायकी, वो बिल्कुल इस वक्त आपके सामने आ रही है। और हमको ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक सबक है हम सब के लिए कि हर कुव्वत की, हर ताकत की लिमिटेशंस होती हैं, चाहे वो जितनी बड़ी पावर हो जाए, आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही आप सब ग्राउंड पे। अच्छा सही है। फैज साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ आप हमारे साथ ही रहिएगा प्रोग्राम में। अभी दाइश और तालिबान के दरमियान जो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आगे चल के प्रोग्राम पे हम उस पर भी आपसे बात करें। लेकिन फहद जावेद की जानिब यहाँ मैं आना चाहूँगी। फहद, आज जो कुछ हुआ उस पर तो हमने आपसे डिटेल ली है, फैज साहब का तज्जिया भी हम शामिल कर रहे हैं। मुझे बता दीजिएगा कि कल तक जो हो रहा था, जिस पर सारा फोकस दिखाई देता था, अमेरिका का, तालिबान का, वहाँ पर मौजूद जो दीगर लोग हैं उनका, कि यहाँ से अफवाज को निकाला जाना चाहिए 31 अगस्त से पहले, और अगर नहीं निकाला जाता है तो शदीद रिएक्शन सामने आ सकता है। अभी क्या सिचुएशन है इनको यहाँ से निकालने के लिए? या अगर ये यहाँ रहते हैं तो फिर तालिबान क्या कहते हैं कि क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा? ये क्या रिएक्शन आ सकता है फहद उनकी जानिब से? जी, अमरीकी सदर बाइडन की तरफ से कहा गया था कि 31 अगस्त तक हर सूरत में अमरीकी फ़ौज का इनखला यहाँ से मुकम्मल कर लिया जाएगा, और ये डेडलाइन भी दी गई है। इस हवाले से यहाँ पर जो अमरीकी हुकाम है। जी फहद, आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़। मौजूद है अमरीकी और दीगर फौजी और दीगर हुकाम मौजूद हैं। इनको इनके इनखला के लिए अमेरिका ने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों से, हवाई ट्रांसपोर्ट कंपनियों से मायदा किया है, और वो भी यहाँ से अमरीकियों के इनखला को यकीनी बना रहे हैं। और ये यकीनी बात है कि 31 अगस्त तक जो है, 31
اگست تک جو ہے تمام امریکیوں کو یہاں سے نکال لیا جائے گا، اور جو امریکی صدر نے ڈیڈ لائن دی تھی۔ دوسری طرف جو ہے طالبان، آج بھی ہم نے ان کے 2 جرگے کور کیے اور ان کے جو مصالحہ چل رہی ہے حکومت کے لیے اس کو ہم نے کور کیا۔ ابھی جو مین مسئلہ ہے وہ یہاں پر قیادت کا مسئلہ ہے، کیونکہ ابھی کوئی قومی حکومت نہیں بنی ہے، کسی کے پاس اس ملک کی حکومت نہیں ہے۔ طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ قومی حکومت تشکیل دی جائے، تو اس حوالے سے جو لوگ ہیں وہ اضطراب کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، اور اس کے اندر بڑی تعداد ان افراد کی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، جو مختلف امریکی اداروں کے ساتھ یا افواج کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ ان کو امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا، کانگریس کے جو حکام ہیں امریکہ کے، انہوں نے صدر بائیڈن سے کہا تھا کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے، ان کے انخلاء کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی، اور یہ وہی لوگ ہیں، وہی خاندان ہیں جو ایئرپورٹ کے باہر موجود ہیں، کیونکہ اور کسی ملک کے پروازیں نہیں جا رہی ہیں، امریکہ کی پروازیں جا رہی ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ ان کا انخلاء کر رہا ہے یہاں سے۔ ان خاندانوں کو، جو اخوان خاندان ہیں جو امریکن فورسز کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ان کا انخلاء کیا جا رہا ہے، ان کو قطر لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایئرپورٹ کے باہر موجود تھے، اور ان کے ساتھ اب دوسرے صوبوں سے بھی لوگ جو ہیں وہ کابل کا رخ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، اس امید پر کہ وہ بھی اس ملک سے باہر جائیں گے ایئرپورٹ کے ذریعے، اور کہا جائے کہ تمام ہی جگہوں سے جہاں پر بھی کوئی موجود ہے جو جانا چاہتا ہے وہ یہاں پر رخ کر رہا ہے۔ بالکل آپ نے یہی کہا، اور امریکہ کی جانب سے جب منع کیا گیا تھا کہ یہاں پر لوگ رش نہ لگائیں، جمگٹا نہ بنائیں، ویسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ ابھی بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں کیونکہ وہ افغانستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ فیض رحمان صاحب، آپ کی جانب آؤں گی ایک بار پھر سے۔ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سہل انداز میں حل ہو جائے گا۔ اب ایون یہ جو یہاں سے امریکی فوجیوں کے اور اتحادی افواج کے نکلنے کا معاملہ بھی تھا، یہ بھی اگر دونوں کے درمیان طے پا جاتا ہے تو پھر طالبان کا جو سارا فوکس ہے وہ ہمیں دکھائی دے گا کہ یہاں پر اب حکومت کس طرح سے بنانی ہے، معاملات کو کس طرح سے چلانا ہے۔ لیکن فیض صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو ہے طالبان کا فوکس تھوڑا سا ہٹے گا ان معاملات سے، کیونکہ اب تو خود افغانستان کے اندر طالبان کی لڑائی امریکیوں سے نہیں، اتحادیوں سے نہیں، داعش سے شروع ہونے والی ہے، بلکہ ہو چکی ہے آج کے اس بلاسٹ کے بعد؟ سر جی دیکھیے، بالکل صحیح کہا آپ نے آسما۔ اس میں 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جو امریکنز وہاں سے نکل رہے ہیں، کچھ گروپس ایسے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل گروپس کچھ ایسے ہیں، خود یہاں پر سیاسی ایسی نمائندے موجود ہیں جو چاہتے ہیں امریکہ وہاں موجود رہے۔ تو یہ جو آپ واقعات دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک فیکٹر، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امریکہ کو دوبارہ اس کے کھینچ کے افغانستان میں رکھا جائے، تاکہ کسی ایک گروپ کو اتنی طاقت نہ ملے۔ اور ظاہر ہے کہ جو طالبان کے جو مخالفین ہیں، جو نہیں چاہتے کہ طالبان کو ہی پورا ایک واک اوور دیا جائے یا پوری ایک طاقت دے دی جائے، پوری حکومت دی جائے تھرو آؤٹ دی کنٹری، وہ بھی اس گروپ کے خلاف ہیں۔ تو دیکھیے، بات وہی ہے جو ہم سب ڈر رہے تھے کہ امریکی چھوڑیں گے، اور امریکی اس کو ایسا بہت میس اپ کر کے چھوڑیں گے، اور اس سے خانہ جنگی کا آغاز ہوگا۔ کچھ دنوں تک ہم کو یہ محسوس ہو رہا تھا شاید طالبان اس پورے معاملے کو سنبھال لیں گے، سیکیورٹی کی معاملہ اتنے خراب نہیں ہوں گے، اور نہیں ہوئے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے، جس میں آپ دیکھیے جو اس وقت لیٹسٹ نمبر ہے، تقریباً 13 امریکی فوجی، اور ظاہر ہے کہ بے پناہ بیچارے معصوم سویلینز وہاں مارے گئے ہیں، افغان ہمارے بہن بھائی، لیکن 13 امریکی فوجیوں کا ایک دن میں مر جانا امریکہ کے لیے اور امریکہ کی سیاست کے لیے بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور مجھے دیکھنا یہ ہے کہ اب آئندہ چند گھنٹوں میں اور آئندہ ایک دن میں اب واقعات کس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں، یہ اس سے بگ ایشو۔ اب اس میں وہی لوگ ہیں، اب صدر بائیڈن کا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کیا مزید فوجی بھیج کر اسٹیبلائز کیا جائے اور کچھ دن اور لگائے جائیں، جو کہ وہ نہیں کر سکتے، یا فوری اور جلدی طور پر یہاں سے نکل کر معاملات کو اور زیادہ میس اپ کر کے چھوڑا جائے۔ ان دونوں صورتوں میں وہاں کے لوگوں کی اور وہاں کے ریجن کے لیے بڑے خطرناک مضمرات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے فیض رحمان صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے، آپ کے تجزیے کے لیے، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ 13 فوجیوں کا مارے جانا، اور میں تو یہ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک ایسے وقت میں مارے جانا جب یہ فوجی انتظار کر رہے تھے کہ کب ان کا ملک ان کو یہاں سے نکالتا ہے۔ اب بائیڈن پر تنقید جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے والی ہے اس کے بعد۔ بہرحال فیض رحمان صاحب، آپ امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی ہیں، بڑا زبردست شاندار تجزیہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ فہد، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی، اگر فہد ابھی بھی ہمارے ساتھ
बिल्कुल जी मौजूद हैं फ़हद जावेद हमारे रिपोर्टर जो कि अफ़गानिस्तान में हैं, काबुल में हैं। फ़हद आप मुझे बताइएगा, कल तक आप बता रहे थे अमन अमान की सूरत हाल कदरे बेहतर थी, लोग मार्केट्स में आ रहे थे, शॉपिंग्स कर रहे थे, मामूलाती ज़िंदगी बहाल होते हुए दिखाई देते थे, लेकिन आज जब ये ब्लास्ट होता है उसके बाद आपने कुछ चेंजेस आते हुए देखे लोगों के बाहर निकलने को लेकर या लोगों के पुरसुकून होने को लेकर कुछ तब्दीली आपको दिखाई दी ब्लास्ट के बाद खास तौर पर? जी बिल्कुल, ब्लास्ट के बाद शहर में खौफ व हरास की फ़िज़ा है, और दूसरा जो यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी है शहर की वो तालिबान के पास है, उन्होंने उसको और ज़्यादा सख्त कर दिया है, इनका गश्त भी यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, और जो मेन शाहराएँ हैं उन पर भी इनकी तादाद ज़्यादा, तालिबान की तादाद ज़्यादा हो गई है। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते भी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तालिबान ने बंद कर दिए हैं। इस हवाले से अभी जो है, और हस्पतालों में बहुत ज़्यादा रश है मरीज़ों का। काबुल का सरकारी अस्पताल है, उसके अंदर से तमाम मरीजों को लाया गया है, और उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतने डॉक्टर्स की नहीं है यहाँ पर, तो बाकी जो जख्मी है और मरीज वो हैं उनको निजी अस्पतालों के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है। शहर के अंदर एक खामोशी की और सोग की फिजा है इस वक्त। जी, खामोशी की और अफसोस की फ़ज़ा दिखाई देती है, जहाँ एक दो रोज़ पहले हमें ऐसा लगा था कि शायद ज़िंदगी की जो गहमा गहमी है वो वापस लौट आई है। बहरहाल फ़हद जावेद, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें काबुल की सिचुएशन से ख़ास तौर पर आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, जैसा कि फ़हद हमें बता रहे थे कि वही अफ़गानिस्तान, ख़ास तौर पर वही काबुल शहर जहाँ अब से एक दो रोज़ पहले ऐसा लगा था कि लोग अब मामूल की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, लोग शॉपिंग्स कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे, अब बहुत सारी गलियों में हमें बच्चे जो हैं वो खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, माएँ जो हैं किसी हद तक मुतमईन हो गई थी कि शायद अब उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ महफूज हैं। आज होने वाले इस वाक़ये के बाद यहाँ माएँ भी परेशान दिखाई देती हैं, यहाँ नौजवान भी परेशान दिखाई देती हैं, और यहाँ पर परेशान दिखाई देते हैं वो लोग जो अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। अब अमेरिका को इस पर इक़दाम जो हैं वो ज़्यादा तेज़ करना होंगे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इसमें पहले कोई सुस्ती दिखा रहा था, अमेरिका की जानिब से पहले भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की जानी थी कि जी किसी तौर हम अपने लोगों को यहाँ से निकाल सकें, अपने फ़ौजियों को निकाल सकें, इत्तेहादी फ़ौजियों को निकाल सकें। कुछ ऐसे ममालिक जिनको लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद सामने आ रही थी कि जब यहाँ पर वो मौजूद थे, उनके अफवाज यहाँ पर मौजूद थी, ऐसे लोग जिन्होंने उनकी हेल्प की, उनके फ़ौजियों की मदद की, उनके लोगों की मदद की, अब वो लोग भी वहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में हैं। ये उनका मानना है, क्योंकि तालिबान ने जब इक़्तिदार तो नहीं, जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था उसके बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नाज़रीन हमने देखी थी, आप भी जानते हैं, उसमें तालिबान ने दावा किया था कि हम अब खुद को बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, किसी की जान नहीं लेने वाले हैं, किसी से बदला नहीं लेने वाले हैं, लोग यहीं पर रुके। लेकिन उसके बावजूद तालिबान पर लोग एतमाद करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनकी तादाद बड़ी महदूद है। वैसे अगर हम बात करें तो ऐसा दिखाई देता था कि एतमाद की फ़ज़ा जो है वो बहाल हो चुकी है, लेकिन आज के इस ब्लास्ट ने एतमाद की उस फ़ज़ा को बहुत ज़्यादा गज़न पहुंचाई है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अच्छा जी, नुकसान की बात हो रही है तो एक और जगह कोशिशें की जा रही हैं कि एक मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके, और कोई आज की कार्रवाई नहीं है, बहुत अरसे से ये कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अब इन कोशिशों के अंदर भी रखना डालने की देखा जाए तो कोशिश हो रही है। उन कोशिशों के अंदर जो कि हमें जारी दिखाई देती हैं, वियना में मैं बात कर रही हूँ ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की, जिनको इजराइल जो है सबूताश करना चाहता है। इजराइल की ईरान की दुश्मनी जो है वो दुनिया से कोई ढकी छुपी नहीं है, और इजराइल ईरान को गज़न पहुंचाने के लिए कोई मौका उसके हाथ में आए वो जाने दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आजकल इजराइल के नए वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट अपने पहले दौरे पर अमेरिका में मौजूद हैं, जहां वो अमेरिकी सदर जो बाइडन से अपनी मुलाकात में ईरान के हवाले से अपने मंसूबे और हिकमत अमली से मुतालिक बातचीत करेंगे। उनका मंसूबा क्या है, उनकी हिकमत अमली क्या है, प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। लेकिन यहाँ आपको एक भी बता दें कि इजरायली वज़ीर आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफ़ा से मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में उन्होंने क्या कहा है, इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखिए, दोबारा मिलता है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट अपने पहले दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं, जहां वो अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ अपनी मुलाकात में ईरान के हवाले से अपनी हिकमत अमली पर अमेरिका की हमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। ईरान और इसराइल के ताल्लुकात 1979 के इनकलाब से पहले पहलवी सल्तनत में बेहतर थे, लेकिन इनकलाब के बाद ये बदतर हो चुके हैं, क्योंकि इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान ने इसराइल से तमाम सियासी, सफारती और तिजारती ताल्लुकात मुनक़ते कर दिए थे। अब ईरान इसराइल के रियासती तशख़्ख़ुस को मानने से इनकारी है। 1990 से लेकर अब तक दोनों ममालिक के माबैन खुली दुश्मनी का सिलसिला चल रहा है।
اسرائیل میں نیتن یاہو کے 12 سالہ اقتدار کے خاتمے کے بعد نفتالی بینٹ وزیراعظم بنے ہیں اور وہ آج کل بطور وزیراعظم امریکہ کے پہلے دورے پر واشنگٹن میں ہیں۔ امریکہ کے دورے میں ان کا ایجنڈا ہے کہ وہ امریکہ کو اس بات پر راضی کریں کہ ایران کے ساتھ 2015 میں ہونے والی نیوکلیئر ڈیل کو بحال نہ کیا جائے۔ اسرائیل مشرق وسطی میں امریکہ کا بغل بچہ اور اہم اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ نفتالی اس وقت امریکہ پہنچے ہیں جب امریکی صدر جو بائیڈن اپنی افغانستان کے حوالے سے خارجہ پالیسی کی بنا پر تنقید کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیل ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے اور ہمیشہ امریکہ کی پشت پناہی میں ایران کے ساتھ دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اس طرح ایران بھی اسرائیل کی صہیونی ریاست کو زمین پر نہیں دیکھنا چاہتا۔ امریکہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیوں کے تعمیر کے سبب اسرائیل سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے۔ سابقہ امریکی صدر ٹرمپ کے دور میں دونوں ممالک کے ایسے اختلافات نہیں تھے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر کے کسی صورت بھی ایٹمی طاقت نہ بنے، اور ایران نے امریکہ کے نیوکلیئر ڈیل سے نکلنے کے بعد یورینیم کی افزودگی میں اضافہ کر چکا ہے۔ گزشتہ کچھ مہینوں سے امریکہ اور ایران کے مابین بالواسطہ مذاکرات ویانا میں ہوتے رہے ہیں، جہاں دونوں ممالک نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے بات چیت کرتے رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے انتونی بلنکن سے ملاقات میں کہا ہے کہ وہ امریکی صدر کو کہیں گے کہ یہ وقت ہے کہ ایرانوں کو روکا جائے اور ایک منسوخ شدہ ڈیل میں واپس نہ جایا جائے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع سے ملاقاتیں کی ہیں۔ آسٹن نے بینٹ کو کہا ہے کہ امریکہ خطے میں اسرائیل کی برتری قائم رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ بالکل جی، کیا کچھ اسرائیل کر رہا ہے ایران دشمنی میں، یہ تو آپ نے اس رپورٹ میں دیکھ لیا، لیکن اب یہ دشمنی کہیں تھمے گی، نہیں تھمے گی، یا کیا رخ اختیار کرے گی، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہی جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے منصور جعفر صاحب سے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں اور بہت ہی کہا جائے کہ اسٹرانگ قسم کا تجزیہ ان کی جانب سے سامنے آتا ہے ہمیشہ جب بین الاقوامی امور کی بات ہوتی ہے۔ انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم منصور جعفر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر بہت شکریہ ہمارے اس شو کے لیے وقت نکالنے کا۔ سر 1990 میں ہم نے دیکھا کہ ایک اوپن وار شروع ہو جاتی ہے، کھلی دشمنی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پر بیانات دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کھل کر بات کی جاتی ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ میں۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2015 میں ایک معاہدہ طے پاتا ہے، اس معاہدے کے تحت جو ہے صورتحال کچھ بہتر ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ امریکہ اور ایران کے معاملات کہیں نہ کہیں سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ ابھی بھی ویانا میں یہ کوششیں جاری ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اسرائیل ان ساری کوششوں پہ، ان ساری چیزوں پہ پانی پھیرنا چاہتا ہے سر؟ یقیناً جی، جس طرح آپ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ خطے میں اگر کسی ملک کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا ہے تو وہ ایران ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ ماضی میں کئی بار جو ہے اس قسم کے سیاسی اور دفاعی نعرے جو ہے وہ بلند کرتا رہا ہے کہ جس میں اسرائیل کے وجود کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے یا دنیا کے نقشے سے مٹانے کا عزم جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے۔ تو یہ جو ڈیل ہے جب 2015 میں کی گئی اور اس کے تحت ایران پر کچھ پابندیاں لگا کر اس کو نیوکلیئر جو ایڈوانسمنٹ ہے، خاص طور پہ جوہری ہتھیار بنانے کے حوالے سے جو صلاحیت ہے، اس پر ایک قدغن لگائی گئی۔ لیکن یہ ڈیل جو ہے ایران کی طرف سے اس کی وائلیشن جو ہے وہ وقتاً فوقتاً دیکھی جاتی رہی، اور ایک وقت آیا کہ ایران نے اس ڈیل میں جو چیزیں طے کی تھیں ان چیزوں کے الرغم جو ہے انہوں نے جوہری ہتھیار بنانے کے حوالے سے یا کم از کم اس صلاحیت کو یا یورینیم کو انرچ کرنے کے حوالے سے اپنی کوشش جاری رکھی، جس پر یقیناً امریکہ جو اس ڈیل کا بروکر تھا اور خاص طور پہ جس کے تحفظ اور سلامتی کے لیے یہ ڈیل کی گئی تھی، یعنی میری مراد اسرائیل ہے، ان دونوں کی طرف سے جتنا شور اور غوغا کیا گیا تو اس کے بعد سے دوبارہ پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی ایک مرتبہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ ہی کے دور میں، اور انہوں نے بہت سخت پابندیاں ایران پر عائد کی، جس کے بعد ایران نے دشمنی میں آ کر پھر اپنی ایک تیز رفتاری سے یورینیم کو انرچ کرنے کا پروگرام جو ہے شروع کر دیا، اور اب ایسی کیا آثاریاں موجود ہیں ماہرین کی طرف سے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ہتھیار تیار کرنے سے بس کچھ ہی سٹیپ پیچھے رہ گیا ہے۔ تو یہ چیز ایک طرف تو اسرائیل کے لیے سہانے روح ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو خطے کے ممالک خاص طور پہ خلیجی ممالک ہیں اور اس میں سر فہرست سعودی عرب جو ہے
وہ اپنی جگہ ایران کی اس نیوکلیئر جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے پریشان ہے، اور اس کی وجہ سے اسے خدشہ ہے، اور خاص طور پہ ایران کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے وہ خطے کے جو ممالک بالخصوص جی سی سی کنٹریز اور سعودی عرب ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہ ماضی میں ہونے والی یہ جو نیوکلیئر ڈیل تھی 2015 کی، اس کو بھی اسی حوالے سے کنڈیم کرتے رہے ہیں، اس پر ایک رد و قد کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران سے بیلسٹک میزائل پر پابندی کے حوالے سے اس ڈیل میں ایک جھول چھوڑ دیا تھا، ایک لوپ ہول چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد سے ایران جو ہے وہ امبولڈن ہو گیا اور بہت زیادہ اس میں دلیری اور بہادری آ گئی، اور اس نے اپنا جوہری پروگرام جو ہے وہ جاری رکھا۔ اور ابھی خاص طور پہ جو وہاں پہ ایک چینج آف کمانڈ ایران میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے صدر رئیسی کی قیادت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو خارجہ امور کے ان کے وزیر نئے جنہوں نے کل پارلیمنٹ نے جن کو سینکٹری دی ہے اور ان کو ایک ان کی توثیق کی ہے، انہوں نے اپنا جو پہلا بیان جاری کیا ہے اس میں انہوں نے یہی بات دہرائی ہے کہ وہ القدس بریگیڈ کے یعنی پاسداران انقلاب کا جو بیرون ملک آپریشنز کا نگران ادارہ ہے اس کے جو سربراہ جنہیں عراق میں امریکی حملے میں قتل کر دیا گیا تھا قاسم سلیمانی، وہ ان کی پالیسی کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں خطے کے جو ممالک آلریڈی بیلسٹک میزائل پروگرام ایران کے اس سے پریشان تھے، تو اب اس پالیسی کے تسلسل کے حوالے سے جو نئی قیادت کے اعلانات ہیں وہ ان کے لیے الگ سے پریشانی کا باعث ہے، اور یقیناً اب جس انداز سے بائیڈن صاحب ایک 1-to-1 ملاقات جو ہے وہ کرنے والے ہیں، اور آج ان کی ملاقات تھی لیکن کابل میں ہونے والے دھماکے کی وجہ سے بائیڈن صاحب کی کچھ ایسی ایمرجنسی سیکیورٹی کمٹمنٹس ہو گئی کہ جس کی وجہ سے ملاقات جو ہے وہ کل تک مؤخر کر دی گئی ہے۔ تو اس میں یقیناً وہ شد و مد سے یہی ایشو اٹھائیں گے کہ کسی طریقے سے ایران جو ہے اسے کنٹین کیا جائے، صحیح ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جی منصور صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ہمیں امریکہ کی پالیسی میں ایک بالکل جھول نظر آ رہا ہے، اور خاص طور سے بائیڈن صاحب نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے وہ جس انداز سے انہوں نے چیزوں کو پرائرٹائز کیا ہے، اس میں کلائمیٹ چینج تو ہو سکتا ہے، اس میں ان کا کووڈ کے حوالے سے جو جنگ ہے وہ سر فہرست ہو سکتی ہے، روس کے حوالے سے جو ان کے کنسرن ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو ان کی مڈل ایسٹ میں آؤٹ پوسٹ ہے اسرائیل، اس کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ ہمیں بالکل زیرو دکھائی دے رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نفتالی بینٹ جو ہے وہ امریکہ کے اپنے اس حالیہ دورے میں اپنے اسی موقف کا اعادہ کرنے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں جو ہے وہ بنیامین نیتن یاہو اپنے 12 سال اقتدار میں دہراتے رہے ہیں۔ صحیح ہے منصور صاحب، مجھے صرف یہ بتا دیجئے گا مختصراً، یہ جو کچھ بھی نفتالی وہاں پر دورہ کرنے کے لیے پہنچے ہیں، ایک جانب نفتالی وہاں پہنچتے ہیں، بائیڈن سے ملاقات نہیں ہو پائی ہے، چلیں ان کی ملاقات کل ہو جائے گی، لیکن دوسری جانب جو ویانا میں ایفرٹس جاری ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ روس ہے، چین ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، یہ تمام لوگ اپنی ایفرٹس میں فیل ہو جائیں گے اور نفتالی جو ہیں وہ ایک میٹنگ کریں گے اور پھر بائیڈن کو آمادہ کر لیں گے کہ جی آپ کو وہ رویہ اختیار نہیں کرنا ہے جو وہ 5-6 ممالک آپ کو 5 ممالک کہہ رہے ہیں، آپ نے وہ کرنا ہے جو اسرائیل آپ کو کہہ رہا ہے؟ اور کیا یہ اتنا ہی آسان ہوگا امریکہ کے لیے کہ وہ ساری بات اسرائیل کی مانے اور ان تمام ممالک کو اگنور کر دے؟ سر دیکھیں جی، اس وقت تک جو اس 4 سیشن ہو چکے ہیں ویانا میں اس نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے جو مذاکرات ہیں، لیکن اس میں کوئی پیش رفت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ ہر بار ایران جو ہے وہ کچھ کہہ مقرریاں اس کا ارتکاب کرتا ہے جس کی وجہ سے چیزیں بیک ٹو اسکوائر 1 چلی جاتی ہیں، اور اسرائیل کو اس بات کا تیقن ہے کہ ان کی جو حفاظت اور سیکیورٹی کا ذمہ جس طریقے سے آج لائیڈ آسٹن جو ان کے وزیر دفاع ہے انہوں نے نفتالی بینٹ سے اپنی ملاقات میں ایک کمٹمنٹ ظاہر کی ہے کہ اسرائیل کا تحفظ اور دفاع جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کا کارنر سٹون ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسی جسے کہنا چاہیے کمٹمنٹ یا اسی یقین دہانی کے بل بوتے پر جو ہے جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں ان کو اپنی پہلی ملاقات میں جو بائیڈن کے ساتھ ایسی کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے کہ شاید جو کام ویانا کے 5 اجلاس جو ہے نہ کر سکے وہ جو بائیڈن صاحب سے ہونے والی ان کی ملاقات، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اوور ابسیشن ہے اسرائیل کی اس وقت امریکہ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ خطے میں ان کے تحفظ کے حوالے سے، کیونکہ امریکہ اس وقت عالمی سطح پر جو ایک فیلڈ ڈپلومیسی کی تصویر بنا ہوا ہے، اور خاص طور پہ افغانستان کے اندر جس انداز سے
उन्हें पे दर पे जो है वो चरके लग रहे हैं। और अब खुद आज की तारीख में जब 13 के करीब जो है यूएस मैरीन्स जो हैं वो एक ही जाफर साहब, आपने बड़ी धमाके के अंदर जबरदस्त जो है बात की है कि देखिए ना, पहले ही बहुत सारी जगहों से सुबकी का सामना है, बहुत सारी जगहों से बहुत सारे गिले शिकवे किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से, फिर ऐसे में इन 5 ममालिक के साथ भी नाराजी मोल ले लेना, ये कोई छोटी बात नहीं होगी। इस पर बाइडन को बारहा सोचना होगा। बहरहाल जी, कल जो मुलाकात होगी, मंसूर जाफर साहब कोशिश करेंगे आपके तज्जिए के लिए आपसे दोबारा रब्ता करें। फिल वक्त आपने वक्त दिया, हमारे लिए टाइम निकाला, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और आपके तज्जिए के लिए। मंसूर जाफर साहब फरमा रहे थे कि अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है कि सारी बातें जो हैं वो मान ली जाएं और नफ्ताली जो भी कहते हैं ईरान के हवाले से उन सब पर बिनो अमल कर लिया जाए, क्योंकि अब दूसरों को भी साथ लेकर चलना है। अमेरिका को क्यों साथ लेकर चलना है? क्योंकि जब अफगानिस्तान में वो किसी को साथ लेकर नहीं चले हैं तो बहुत ज़्यादा सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और अब ऐसा दिखाई देता है कि अमेरिका जो है मज़ीद तनकीद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। लेकिन जी, अमेरिका चूँकि ख़ुद को सुपर पावर कहता है तो देखना यह है कि अब उसका कल क्या इकदाम हो सकता है या होने जा रहा है, आपको बताते रहेंगे। सुपर पावर की हमने बात की है, बड़े मुल्कों की हमने बात की है, बड़ी सियासत की हमने बात की है, तो कुछ छोटे खित्तों की बात कर लेते हैं, कुछ जंग ज़दा खित्तों की बात कर लेते हैं, कुछ गरीब मुल्कों की बात कर लेते हैं जहाँ से सुहानी और महफूज ज़िंदगी का ख्वाब लिए हज़ारों अफराद हर साल यूरोप और अमेरिका समेत तरक्की याफ्ता ममालिक में पनाह के लिए रुख करते हैं। लेकिन नाज़रीन, इनमें से अक्सरियत गैर कानूनी महाजरीन और पनाह गज़ीन होते हैं जो यूरोप के साहिल पर पड़ा शामी बच्चा, उसकी तस्वीर की याद दिलाते हैं, या फिर आए रोज़ कश्ती से डूबने से हलाकतों के बायस खबरों की जीनत बनने वाले बदकिस्मत अफराद की याद दिलाते हैं। ये सब क्यों होता है? ये लोग अपना वतन क्यों छोड़ते हैं? यूरोप या अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? क्यों वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं? क्यों इनकी लाशें साहिलों से मिलती हैं? इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाएंगे। सबका ख्वाब बेहतर जिंदगी होता है। एक ऐसा ही वाकया स्पेन के साहिली इलाके में पेश आया जहां कोस्ट गार्ड्स ने 40 अफराद को डूबने से बचा लिया। वाकया कुछ यूं पेश आया कि बहरे ओकेयानूस की आर्गिनेगिन बंदरगाह पर बुध को कश्ती उलटती देखी गई तो उसे बचाने में कामयाबी के बाद 2 मुहाजिरीन को फौरन अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। ग्रैंड कैनेरिया आइलैंड से 40 मील दूर इस कश्ती को हादसा पेश आया जिसमें 30 मर्द, 14 खवातीन और बच्चे शामिल थे। 2019 के मुकाबले में 2020 में स्पेन में गैर कानूनी मुहाजिरीन की तादाद में इजाफा हुआ तो 2021 में अब तक 8,222 मुहाजिरीन मगरबी अफ्रीका की साहिल से इस जानिब आए, जो कि एक खतरनाक हद तक इजाफा करार दिया जा रहा है। आदाद पर नजर डालें तो 2019 में 27 लाख अफराद यूरोप में दाखिल हुए और 2020 में 23 मिलियन लोग, जो कि यूरोप की कुल आबादी का 5.1% हिस्सा बनते हैं, वो यूरोपीय ममालिक में पनाहगज़ीन हैं। 2018 से हर साल यूरोप पनाहगज़ीनों को रिहायशी हुकूक देने में 5% इजाफा कर रहा है। ये तादाद सिर्फ यूरोपीय ममालिक में आने वाले मुहाजिरीन की है, जिसमें न सिर्फ हर साल इजाफा हो रहा है बल्कि ये मसला अफ्रीकी ममालिक और अफगान जंग के बाद मजीद गंभीर शक्ल इख्तियार कर सकता है। सूरत हाल गंभीर हो सकती है, इकदाम करने की ज़रूरत है। इकदाम होंगे तब भी आपको यकीनन आगाह करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में चलते चलते आपको बतानी है जी मगरबी वेनेजुएला की सूरत हाल, जहाँ होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब आया है और ये सैलाब 20 जिंदगियाँ बहा ले गया है। मगरबी रियासत मेरिडा में मूसलाधार बारिशों की वजह से दरियाओं में तूफ़ानी आने से 20 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और अभी तक 17 अफराद लापता हैं। रियासत के गवर्नर रेमन गुवेरा ने आलमी खबरसां इदारे को बताया है कि यहाँ मूसलाधार बारिश से बनने वाले सैलाब से 1200 मकानात तबाह हो चुके हैं और इमदादी कारकुन लापता होने वाले अफराद की तलाश कर रहे हैं और मुतासिरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। यहाँ सैलाब से मवासलात और बरकी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मुतासरा इलाकों में लोग बगैर बिजली के जिंदगी गुजार रहे हैं। सैलाब से तोवार्ड, बेलाडोरेस, जया और सेंटा क्रूज डिमोरा में बिजली और फोन का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। गवर्नर का कहना था कि न रियासत और न ही म्यूनिसिपल हुकाम के पास ऐसे वसाइल हैं कि मुतासिरीन की मदद की जा सके। ताहम तामीराती शोबे को कहा गया है कि वो तबाह होने वाली इमारतों और टूटने वाली सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू करे। मेरिडा रियासत के गवर्नर का कहना था कि इस वक्त 80 फायर फाइटर्स, 60 सिविल प्रोटेक्शन इदारे के अहलकार
हंगामी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस का ताउन भी मुयस्सर है। हालिया सैलाब से वेनेजुएला का ज़राई इलाका शदीद मुतासिर हुआ है। ये इलाका मुल्क के दूसरे हिस्सों को खुराक की फराहमी में अहम किरदार अदा करता है। दुनिया के साथ में आज के लिए इतना ही। कल रात ठीक 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।